ke hambai tini chung o jaga o site visit khaini hi phajak ni gomti ADC village amchayo khlaio or jaga bo sobrung ne festival ung chini hangrai mela jotono or jaga বিশেষ ke hindu khainai ro or ni bekereng khibina ni bagwi hasal ni sara tripura emon ki baire ni bangladesh ni porjonto borok phaibe kintu or jaga proper thujanai kre haimang chung ADC haphag initiative nakha or ni raima saima pilgrimage guest house construction khainai ni bagwi chung central law project rohokha central government haite chung sanction ungoi tini construction khainai ni bagwi already process paijak tender paijak tabok tangnai almost 18 crore or jaga 30,000 square feet ni kaisa nok construction ungnai omono chung construction khaini thangthani bo chini officially technical onek mane chung problem face ma khaikha karon o jaga asa kahake properly construction khainani motor ja maya ni bagui kwbangma department o chini engineer rok visit khaikha thangkha clearance nakha inke tabo almost baijak nge sing asa khayu or jaga je chini TTAADC bai je initiative na jagmani o jaga samungsa kha hinke phainai chalo construction pai kha hinke phainai chalo je pilgrimage rok or jaga purna thirok phainai tongnani bagui motamoti kisale ব্যবস্থা নাই যতনি বাংলা ইয়া ফানে যে সময় পূজা তোজা হাংগ্রাই ও জায়গা ফাইবে গাহাম খে তঙ্গই মানায় ইনকা ও জায়গা তিনি जों ভিজিট খাইखेনিব আনি লগে ফাইসক ফাইজাক চিনি EM দলেরি আংবো তঙ্গো চিনি চিফ ইঞ্জিনিয়ার টিংকু জমাতিয়া তঙ্গো এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার সুনীল দেববর্মাবো তঙ্গো তেইবো চিনি অরনি গমতি ADC ভিলেজনি চেয়ারম্যান সংबो তঙ্গো इंगे जों आसा खायो दायतिनो अमो construction change जानाय निरक जतनो नखना अमो द्रजार बाय हावा खावि सामंग रक जेबेने नाय दंखा इंगे बननो फार्स्ट जों ताबाव visit खायफेखा जों inauguration बो खायनाय अर फाउंडेशन स्टोन लेइंग program रक खायि गाहाम खे program खायनाय जिनि एम दलेरियां तेबो अर एड खायनाय कक्सन बो बिसिले सबबना जों इन्जिनियार सामायनाय 2 बोसोरनि 24 months नि duration आहा बर'आव बलिम सिना complete दंना ये जोंबो बायसो दंबो हाफनो नायबो बिल्डिंग के construction पाइथा आसिके बर' एलाकाव जरा जुबुक जुबुति बेकार क्लाय दंनाय केना अपनुने बर' पुरबुले बेथा लामा स्टे तले ताहा लामा ब्रडे नङा बर जगाव 1000 lakhs in terms of lakhs ब्रो क्लायो बजिन त्रिपुरा इज one of the oldest pilgrim center therefore asu thane 35 years ni regime of CPM regime jungha ro kono initiative laia boro bro saye banchi bancho bro saye pointong samayo ni jung sio knau aporo mondir ke habo kaham kroi thuno ke habo kaham kroi hotel ke habo kaham kroi abo pandaw thanai ni previous year ni January ma jokon pusongradi melang ko ani je pono khut mukhomontri no bokau joton biskong raise ke ha actually bo proposal send uha 2022 se 2022 send ungese thanai 24 ni 15 tarik march jung section mayo ambai tinio bo social media ni jung samchu जों TTAADC administration Maharashtra ni नेतृत्व जों कुनो डेभलप नि बापाना जों साउथेया चिनि CM सा बांगमा several projects जों सेंट्रल गवर्नमेंट परिहा स्टेट गवर्नमेंट परिहा इवन आं निजे परिहा रिमोट इनसियो few projects जों सेंक्शन माया मैक्सिमम प्रोजेक्ट जों सेंक्शन माया आं बे जों सामचु जों चिनि जनगणनि एलाकानि चिनि TTAADC एरिया बय जों 100% साउथेया दं आरपो चिनि TTAADC निसियो चिनि खुद एडमिनिस्ट्रेशन चिले जों फान्ड करिनो बापाना जों बेनो सायमा ता सा इनके राजनीति काउ सामि हिना जों फाइनेंशियली इनस्टेबल अमर बापाना जों ता मुभमेंट खेमा दं जे चिनि जनसाधारण जे एलाकाव जों माना आपन फुलफिल खेन बापाना आं बो चिनि एडमिनिस्ट्रेशन नि मुखाबे जे बो जे बिल्डिं सेटअप उनाय चिनि एफिशिएंट ऑफिसर दं पायो न पनुखना ब्रनि न साउथाय मोबाय जों बर' सेंक्शन माहा बो वन ऑफ द हिस्टोरिकल बिल्डिं बो एलाकाव उनाय plus in addition elaka unai bangma use ro employment opportunity maina khakcha